Hello miss, how are you? Thank you for the time to see our video. In here, I'm with my friend. One presentation about our material is about discussion text, and discussion text have issue. And now I with my team or with my friends have issue about legalizing red light district in Indonesia. Yang dimana memiliki arti bahwa legalizing kabupaten lampu merah in Indonesia. Atau mungkin menurut miss inilah tentunya sih yang menarik bukan. Dan before we started about this issue, let me introduce myself and my friend. In here, my name is Doliver Sombing, and the next Gar Arto Tambunan, and the last it's Miklat Tupalumangal. Prostitution is meant allowing oneself to commit adultery, fornication, and completion, usually under the guise of some overlooked or neglected activities such as the young and beautiful mosaic wedding in hotel. There are those who do more than just mosaic, also in several steam, bath, or sauna. Prostitution is a way of the neutralizes the tension created by violent monogamous, in which there are seem to be casual relationship between the enforcement marriage norm and the tacit acceptance of proposition on the other. Therefore, there are some pros and cons about this problem. Jadi artinya, kata pros ini diartikan sebagai membiarkan diri membuat zina, melakukan perbuatan persandulan, percabulan, dan pengendakan. Dan mereka biasanya berkedok beberapa kegiatan yang terlewatkan seperti menjadi tukang pijit muda cantik di sebuah hotel, dan juga ada yang melakukan lebih dari sekedar pijat. Dan juga pelacuran merupakan jalan yang keluar untuk menetralisir ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan monogami yang keras. Thank you. If prostitution is to a fairly high tax of around 20%, maka pemerintah akan mendapatkan bagian yang cukup besar dan berakibat pada kenaikan harga prostitusi sehingga tidak dapat dinikmati oleh semua kalangan. And the money from this tax will be used to expand employment opportunities so that it will also a beneficial for increasing the standard of living everyone who depends on prostitution. Dan sebagai timbal balik dari mekanisme yang jelas, confinement of people living with HIV atau AIDS akan meringankan beban tanggung jawab pemerintah. Nah, jadi dari dampak positif dari prostitusi ini atau tentang hal pelecehan ini memiliki banyak manfaat bagi pemerintah, dari mana mulai dari pemasukan dari pajak, dan bahkan pemerintah juga melindungi akan timbal balik hal ini, dari mana mereka akan melakukan ini sebagai perlindungan pada orang-orang yang menjalani penyakit HIV ataupun AIDS, atau secara nggak langsung mereka dari hal ini akan terkena hal tersebut, penyakit tersebut. Prostitution, with all its negative stigma, is opposite because society considers prostitution to spread sexually transmitted disease, HIV atau AIDS, human exploitation, especially in terms of sexual exploitation, discredit the dignity of women. Most commonly, the majority of people in Indonesia oppose prostitution because of religion. The jargons used include prostitution is adultery, prostitution violates religion. In essence, prostitution is considered immoral. But what
I see their attitude is more inclined to hypocrisy. The proof is, even though many people say that prostitution is illegal, there are still many institutions in the prostitution business. Prostitusi dengan segala stigma negatifnya ditentang karena masyarakat menganggap prostitusi menyebar penyakit seks yang menular atau HIV/AIDS. Eksploitasi manusia khususnya dalam hal eksploitasi seksual. Mendiskreditkan martabat perempuan. Yang paling umum, mayoritas masyarakat di Indonesia menentang prostitusi karena dalih agama. Jargon-jargon yang digunakan diantaranya adalah prostitusi itu zina, prostitusi melanggar agama. Intinya prostitusi dianggap amoral. Namun yang saya lihat sikap mereka lebih cenderung ke hipokrit. Buktinya walau banyak orang yang bilang prostitusi itu haram, tetap saja bisnis prostitusi masih banyak peminatnya. Okay, the conclusion about this text is there many benefit from the legalizing of prostitution, which is covered by the negative stigma that has already developed in society. Eliminating this negative stigma is a tough challenge because so far, sex is considered taboo. Meanwhile, if we want to look at the benefit of the country economy, then it's very large. Yang artinya, banyak manfaat dari legalisasi prostitusi yang tertutupi oleh stigma negatif yang sudah berkembang di masyarakat. Menghilangkan stigma negatif ini merupakan tantangan berat karena selama ini seks sudah dianggap sebagai tabu. Sedangkan jika kita ingin melihat keuntungan ekonomi negara dari hasil prostitusi ini sangat besar. Terima kasih. So that's all from our presentation about the legalizing red light in Indonesia. I'm sorry, we are sorry if our presentation got mistake. Thank you. And itulah beberapa manfaat atau bagian pro yang pada bagian ini, pada isu ini yang memiliki manfaat bagi kita semua ataupun bagi pemerintah tentunya akan berdampak bagi kita. Dan selanjutnya akan dijelaskan bagian kontra oleh teman saya.